yami karon sa playgroup guys. So atong i-check kung unsa ang needs nga dalaon kung ma-attend og playgroup ang baby. First, kinahanglan ta magdala og jacket kay usahay tungod sa katugnaw sa aircon dili makahiya sa baby. Tungod 1.5 hours man. And then kinahanglan ta magdala og alcohol, hand sanitizer, dry tissue, wet tissue. Then, the bibs, sleeve, na may activity nga mukha ng bata para magamit ni siya. Next is extra socks, t-shirt, and short. Of course, don't forget the diaper, the wet tissue, and the petroleum jelly. And the umbrella. Bisan ulan, init. Magamit yun siya guys. And water for the baby and the snacks. Dili siya na to kalimtan guys na pagdala kay mo na importante. So ang baby na naman sa sulutuan na sa iya ang snacks and the water. So magulat ko 1 hour and that's all.